जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर आम सिलेबस प्रोवाइड करवा हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर V3I ठारू देखो कोर पेपर V3I IX आउ एक्स बा कोर पेपर 89-10 आम सिलेबस दबा। एटा होची हिस्ट्री ऑनर्स रो NEP 2020 सिलेबस फोर्थ सेमिस्टर पाई हैला। तो एठू आम फोर्थ सेमिस्टर क्लास आज ठारू आम स्टार्ट करचंती। समस्त ए बुक रो गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जाऊँ मार्केट रो भी ए बुक देखैकि आपण आनी परिबे। देखंतु आधुनिक पाश्चात्य जगत अभ्युदय 2 रहिबो। एटा होची आपनकर रहिबो कोर पेपर भी थर्ड आई माने कोर पेपर 8 हैला। तो ए बईटा आपण मार्केट रो किनी परिबे। तो ये देखो ये प्रथमे इंग्लिश मीडियम पिला जो मैंने अच्छा तो से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट नियंतु कहीं मैक्सिमम पिला कौन अच्छा ओडिया मीडियम पिला से ओडिया सिलेबसटा डिस्कसन करेमी। तो यहाँ स्क्रीनशॉट नियंतु यहाँ 4टा यूनिट अच्छी। तो यहीटा को भी फाइंड आउट करके आप पढ़ी पारे। तो ये सिलेबस अनुसार फाइंड आउट कर पढ़ी पारे जो मैंने बही किणती तो से भी ये सिलेबस यहाँ NEP अनुजाई नुआ सिलेबस है NEP 2020 अनुजाई नुआ सिलेबस यहाँ। तो समस्ते सिलेबस अनुजाई पढ़ंतु। तो पेपर 8 रो ओडिया सिलेबस कौन रोची प्रथम यूनिट बा प्रथम परिच्छेद रहिबो इंग्लैंड विप्लव एवं अष्टादश शताब्दी यूरोप राजनीति। तो ता भीतर कौन सब रहिबो सप्तदश शताब्दी यूरोप संकट रहिबो जोटा सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक संकट थिला सेटा पढ़िबे। गुरुत्वपूर्ण घटना प्रभाव राजनैतिक बौद्धिक सूत्र देखंतु जो माने हिस्ट्री ऑनर्स पिला अछंती ए चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु काहे ना एठी आपन को सब जांक हिस्ट्री ऑनर्स रो क्लास मिलिबो फोर्थ सेमिस्टर सब जाक सिलेक्शन क्वेश्चन 1 मार्किया 2 मार्किया 8 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन 5 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन सब प्रोवाइड करिबा हैला। पीडीएफ सब कोठी मिलिबो पीडीएफ सब टेलीग्राम रो मिलिबो। तो आगे क्लास हबो तापर पीडीएफ टेलीग्राम रो दबा। तापर गुरुत्वपूर्ण घटना प्रवाह रहिबो राजनैतिक बौद्धिक सूत्र रहिबो संसदीय राजतंत्र रहिबो यूरोप रे स्वेच्छाचारी राजतंत्र। तो एति पढ़िबे यूनिट 1 नो। तापर यूनिट 2 रो रहिबो आधुनिक विज्ञान अभ्युदय। आधुनिक विज्ञान अभ्युदय रो कोन रहिबो नवजागरण ठारू ख्रीष्टीय सप्तदश शताब्दी पर्यंत विज्ञान रो विकास धारा रहिबो। तापर यूरोप समाज उपरे आधुनिक विज्ञान रो प्रभाव। तो एई दुईटी सब चैप्टर रहिबो यूनिट 2 अंडर रे आधुनिक विज्ञान अभ्युदय विषय पढ़िबे। तापर यूनिट 3 रे कोन रहउची यूनिट 3 रो वाणिज्यवाद और यूरोप रो अर्थनीति। ता भीतर कोन पढ़िबे यूरोप वाणिज्यवाद उत्पत्ति और प्रसार पढ़िबे यूरोपीय अर्थनीति उपरे वाणिज्यवाद रो प्रभाव पढ़िबे शिल्प विप्लव कृषि और विज्ञान संबंधी पृष्ठभूमि अथवा पुरोगामी अवस्था एटा पढ़िबे। तापर तमर आदर्श प्रश्न बळी रहबे एटा बहिरो देछि किंतु सिलेबसटा आपण जोडा कुआ होछि सेगुडा पढ़िबे सब प्रश्न भी एठो आसीबो एटा NEP अनुजाई। तापर यूनिट 4 रा पढ़िबे अमेरिका स्वाधीन संग्राम। अमेरिका स्वाधीन संग्राम भीतर कोन रहइबो राजनैतिक घटना प्रवाह रहइबो सामाजिक अर्थनैतिक समस्या रहिबो ता सहित अमेरिका स्वाधीन संग्राम रो गुरुत्व आ फलाफल रहिबो। तो एतिक रहउची आपनकर कोर पेपर 8 रो सिलेबस। तापर आसीबो कोर पेपर 9। तो कोर पेपर 9 बहिटा भी आपण स्क्रीनशॉट नै पारंती। तो एडा रहउची कोर पेपर 9 बा कोर पेपर IX तार सिलेबस देखिबा। प्रथम इंग्लिश मीडियम पिला एडा स्क्रीनशॉट नियंतु हैला। एडा होची रहिबो हिस्ट्री ऑफ इंडिया IB एटा सेमिस्टर IB हिस्ट्री ऑफ इंडिया रो भी एटा को पेपर IB पेपर एटा होची ओडिया सिलेबस सॉरी इंग्लिश मीडियम पिला जो माने अछंती ए सिलेबसटा स्क्रीनशॉट नियंतु। तापरे ओडिया मीडियम पिला देखंतु ए सिलेबस को फॉलो करिकि ही पढिबे। एठी कोन पढिबे मु को देखंतु एटा कोन करछि ना एठी बही रो जेहेतु सूची पत्र देछि एटा भी मु मेळे के देखछि। तो ठीक अछि सिलेबस ठीक अछि एटा टिके बही सूची पत्र जेहेतु टिके कोन करछि एटिके भलो भाबरे डिटेल्स याद रे लिखा है। तो एगुडा कोन रहउची मु कहि दउछि हला। प्रथम यूनिट रहइबो मुगल शासन प्रतिष्ठा हला। एठी देखंतु एठी बुझी परिबे देखंतु एटा केते 1526 टारु आरंभ करिबे 1750 1526 रु 1750 को शासन थिला मुगल शासन। तो एटा मुगल शासन विषय रे पइटा पूरा रहइबो। प्रथम पढिबा मुगल आगमन पूर्ववर्ती भारत अवस्था कोन थिला धर दिल्ली बाबर ए मानक विषय पढ़िबे। प्रथम पानीपत युद्ध एगुडा सब आपण इंटरनेट रु भी कलेक्ट करिकि चैट जीपीटी जे भी जोठी पढुछ पढि परिबो। तो एगुडा को पढ़िबे बाबर पढ़िबे। प्रथम पानीपत युद्ध विषय पढ़िबे तार कारण फलाफल सफलता कारण फलाफल एगुडा पढ़िबे। तापरे खन्ना युद्ध घाघरा युद्ध को पढ़िबे बाबर जीवनी तांका मूल्यांकन पढ़िबे भारत और मुगल युद्ध रे विजय गुरुत्वपूर्ण विभाग एगुडा सब पढ़िबे। तो एति जति अछि पढंतु देखंतु यार मेन पॉइंट कोन रहउची अग्नास्त्र क्षेपणास्त्र कमान
କମାଗାଣ, ଗୁଳିଗୋଳା ଏସବୁ ରହିବ। ମୋଗଲ ସାମରିକ ଗଠନ ରହିବ। ତାପରେ ସେୟାର ଶାହ ବିଷୟରେ ପଢିବେ। ତ ଏତିକି ରହୁଛି କଣ ୟୁନିଟ୍ 1 ର। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 2 କୁ ଯିବେ। ୟୁନିଟ୍ 2 ର କଣ ପଢିବେ? ମୁଗଲ ଶାସନ ସୁଦୃଢୀକରଣ ରହିବ ୟୁନିଟ୍ 2 ର। କିଭଳି ମୁଗଲ ଶାସନ ସୁଦୃଢୀକରଣ ହେଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ କଣ ରହିବ? ଆକବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବେ। ରାଜ୍ୟ ଜୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପଢିବେ। ତାପରେ ରାଜପୁତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଯୋଜନା ଏଇଟା ପଢିବେ। ତାପରେ ପଢିବେ ଆକବର ରାଜ୍ୟଜୟ, ଆକବରଙ୍କ ରାଜ୍ୟଜୟ ବିଷୟରେ ପଢିବେ। ଧର୍ମନୀତି ପଢିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍ଥା ସେଟା ପଢିବେ। ତ ଯାହା ବି ସିଲାବସରେ ଅଛି ସେଗୁଡା ପଢିବେ। ମୁଗଲ ଶାସନ ଏଗୁଡା ବି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଢି ପାରିବେ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଚରିତ୍ର, ପଦକ୍ଷେପ, ଫଳାଫଳ ଯେତିକି ବି ଅଛି ପଢିବେ। ତାପରେ ଆସିବ ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍। ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍ର ସମାଜ ଅର୍ଥନୀତି। ତାଙ୍କ ମୁଗଲ ଯୁଗର ସମାଜ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ପଢିବେ। ତାଙ୍କର ସମାଜ ଅର୍ଥନୀତି କଣ ଥିଲା? ଜମି ଅଧିକାର, ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଢିବେ। ତାପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପଥ ପଢିବେ। ମୋଗଲ ସହରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ ପଢିବେ। ଯେତିକି ବି ଅଛି ପଢିବେ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 4 ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବନା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ପଢିବେ। ଏଇ ଯେତିକି ବି ଦେଇଛି ଏଗୁଡା ପଢିବେ। ଏ ସିଲାବସ କାହିଁକି ଦିଆ ହଉଛି ନା ଏଇ ସିଲାବସକୁ ଫଲୋ କରିକି ପଢନ୍ତୁ। ଏନ୍ଇପି ଅନୁଯାୟୀ ଏଟା ନୂଆ ସିଲାବସ। ତାପରେ ଆସୁଛି କୋର ପେପର 10। ଏଇଟା ହେଲା କୋର ପେପର 10 ବା ଏଇଟା ଏକ୍ସ, କୋର ପେପର ଏକ୍ସ ବି କହିପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି କୋର ପେପର 10। ତ ଏଇ ବହିଟା ମାର୍କେଟରୁ କିଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସିଲାବସଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ କରନ୍ତୁ। ଏଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ପିଲା। ତ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଟାର ଓଡ଼ିଆ ସିଲାବସ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ସେଟା କଣ ହେଇଥିଲା, କୋର ପେପର 9 ଟା ଟିକେ ଅଧିକ କରିକି ଦେଇଥିଲା ହେଲା। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କରିକି ଦେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ହେଇଥିଲା। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଯେମିତି ଅଛି ଏଟା ଓଡ଼ିଆରେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ତ ପୁରା ଏଟା ସେମ୍ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ କଣ ରହିବ? ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ରହିବ ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ଓ ପରିସର। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ପଢିବେ, ପରିସର ପଢିବେ। ତା ମଧ୍ୟରେ କଣ ଯାଉଛି, କୋଉ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯାଉଛି ତା ଦେହର ବା ସବ୍ ସିଲାବସ। ତାପରେ ଇତିହାସ ସଂଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତି, ପରିସର ପଢିବେ। ଇତିହାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୂଳ ପଢିବେ। ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ନୈତିକ ଏତିକି ପଢିବେ ୟୁନିଟ୍ 1 ର। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ର କଣ ପଢିବେ? ୟୁନିଟ୍ 2 ର ହଉଛି ଇତିହାସ ଲେଖନ ପରମ୍ପରା। କିଭଳି ଇତିହାସ ଲେଖନ ପରମ୍ପରାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ଭିତରେ କଣ ରହୁଛି? ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ ପରମ୍ପରା, ହେରୋଡୋଟସ୍, ଥୁସିଡାଡସ୍ ହେଲା। ତ ଏଇମାନେ କଣ ଥିଲେ? ଗ୍ରୀସର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ଥିଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବେ। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ପରମ୍ପରା। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ପରମ୍ପରାର କିଏ ଥିଲେ? ପଲିବିୟସ୍ ଆଉ ଲିଭି ଟାସିଟସ୍। ତ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବିଚାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନ, ଆରବୀୟ ଇବନ ଖାଲଦୁନ। ତ ଏତିକି ପଢିବେ ହେଲା। ଏତିକି ୟୁନିଟ୍ 2 ର ପଢିବେ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 3 ର କଣ ରହୁଛି? ୟୁନିଟ୍ 3 ର ରହୁଛି ଇତିହାସ ଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟତା ଏଇଟା ପଢିବେ। ଏଠି ପ୍ରଥମ କଣ ପଢିବେ ନା ଇତିହାସ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ, ଇତିହାସ ଓ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ତା ବିଷୟରେ ପଢିବେ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କଣ, ନୃତତ୍ତ୍ୱ କଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢେ ବେସିକ ଏକ୍ସାମ ର। ଇତିହାସ ଓ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଇତିହାସ ଓ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିହାସ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ପଢିବେ, ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ପଢିବେ। ତାପରେ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ପର୍କ ପଢିବେ, ଇତିହାସ ଓ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ପର୍କ ପଢିବେ। ଏଟା ରହୁଛି ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ର। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 4 ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍। ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ର କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ର। ତା ଦେହରେ କଣ ରହୁଛି? ଇତିହାସ ଉପାଦାନ, ଲିଖିତ, ମୌଖିକ, ଦୃଶ୍ୟମାନ, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ। ତ ଏଇ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ପଢିବେ। ତ ମୋ ଜାଣିବାର ଯୋଉଟା ଅଛି ପେପର 10 ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କୋର ପେପର, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହବ ଆଉ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ହବ। ତାପରେ ରହିବ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ, ଐତିହାସିକ କାରଣତ୍ୱ, ଐତିହାସିକ ନିରପେକ୍ଷ ବାସ୍ତବତା। ତ ଏତିକି ପଢିବେ ଆପଣ କୋର ପେପର ୟୁନିଟ୍ 4 ର ଏତିକି ପଢିବେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋର ପେପର 10 ର ସିଲାବସ। ତ ଏଇ ସିଲାବସ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ବହି ଯୋଉମାନେ ବି କିଣୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସିଲାବସ ଅନୁଯାୟୀ କିଣନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଠିକ ସିଲାବସ। ଏଇ ସିଲାବସ ଅନୁଯାୟୀ ପଢନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏନ୍ଇପି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ସିଲାବସ ଅଛି। ତ
तो ये सिलेबस अनुसार समस्ते पढ़े सब जी भी क्वेश्चन आसो ये सिलेबस आसो आ रेगुलर क्लास करूँ ये आम हिस्ट्री ऑनर्स रो क्लास करती सहित रिविजन करती एग्जाम टाइम रो रिविजन करापर सिलेक्शन भी दे था तो समस्ते कौन करूँ ना चैनल को सब्सक्राइब करूँ रेगुलर ये क्लास करूँ ये सब जाक हिस्ट्री ऑनर्स रो क्लास मिल एग्जाम नोटिस सब कौन करेंगे मत टेलीग्राम रो पठेबे जहाद्वारा आपण एग्जाम पूर्व मु इंपोर्टाट क्लास सब करदेमी तो जदि क्लास टी आपन को हेल्पफुल होती तो निहाती भाव में टिके लाइक कमेंट करेंगे है तो ये क्लास टी को मुझे एंड करुच्ची जय जगन्नाथ।